अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 3 से 4 किस्म की खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो जनाब, सबसे पहले जो मैंने आज आपके साथ खबर शेयर करनी है वो आप लोगों ने सुनी होगी कि मेंटल हॉस्पिटल से एक मेंटल जो है वो एम्बुलेंस पे बैठ के कैसे एक दूसरे अस्पताल में पहुंचा और कैसे पकड़ा गया। ये बड़ी दिलचस्प कहानी आज के व्लॉग का हिस्सा होगा। ये तो बस वैसे अज़राए तफन्नुन मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल व्लॉग है तो जनाब आज मैंने आपके साथ शेयर करना है कि इमरान खान के बेटे कासिम खान जो है वो पाकिस्तान दुश्मन जो इसराइली एजेंट्स हैं, जो इंडियन एजेंट्स हैं, जो बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के जीएसपी स्टेटस के ख़िलाफ़ बयान दिया है, और वो जीएसपी स्टेटस क्या होता है, ये पूरा मामला क्या है, मैंने आपको ऐसे ऐसे जो मुल्क दुश्मन इनके जिसे कहते हैं ना एजेंडा, जो इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बनाया है, उसके बहुत सारे सबूत हैं जो आज के व्लॉग में दिखाने हैं। अगर वो सबूत आपने नहीं देखे, आज का पूरा व्लॉग आपने नहीं देखा, तो समझे आपने कुछ नहीं देखा। बहुत ख़तरनाक चीज़ें मैंने आपको दिखानी है। इसके साथ ही मैंने आपको एक खुशखबरी भी देनी है आज कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान की चिकन नेक काट दी है। वो क्या मामला है, वो क्या कहानी है, वो भी आज आपको दिखाना है, बताना है। के साथ ही ईरान ने अमेरिका को और इसराइल को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है, कड़ी शराइत सामने रख दी हैं। वो कड़ी शराइत क्या हैं और अब क्या होने जा रहा है। तल अवीव के अंदर पूरा आसमान काला हो गया है। वो काला क्यों हो गया है, वो क्या मामलात हैं, क्या कहानी है, वो सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा होगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन आज का व्लॉग की पहली खबर शेयर करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ अमेरिका के F-35, F-16, 15 और अब F-18 को गिराया है बड़ी कामयाबी के साथ, जिसकी वजह से वो लोग घबरा गए। उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारी कौन सी ऐसी जासूसी हो गई है, कौन सी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो ईरान के हाथ लग गई हैं। बहरहाल ये खबरें आगे चल के मैं आपको तफसील के साथ भी बताऊंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं व्लॉग को। अच्छा जी जनाब, आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान ख़ास तौर पे, अच्छा मुझे हैरानी इस बात की है कि कासिम जो है ना वो काफ दो नुक्तों वाली जो कैंची वाली काफ होती है ना, जिसको हम काफ कहते हैं, उससे लिखा जाता है कासिम खान। किसको नहीं पता कि कासिम खान कैसे लिखा जाता है। हैरत की बात यह है कि जमायमा ने अपने बेटे का नाम कासिम खान तो रखा है, लेकिन वो काफ कैंची वाला नहीं बल्कि काफ जो डंडे वाला है उसके साथ उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा हुआ है, क्योंकि वो जब लिखता है अपने नाम की स्पेलिंग तो वो लिखता है KASIM, वो क्यू के साथ नहीं लिखता। हैरत की बात है, मतलब नाम आपने इस्लामिक रख दिया है लेकिन मीनिंग आपने उसके चेंज कर दिए हैं। बहरहाल पता नहीं आप लोगों की तवज्जो इस तरफ गई भी होगी कि नहीं, अब पता नहीं, मैंने ऐसे ही बात ये कर दी। लेकिन अब क्योंकि बात चल निकली है तो कल से लेकर अब तक इस चीज़ के ऊपर वबाल मचा हुआ है, क्योंकि बार बार इस चीज़ की डिमांड की जा रही थी कि इमरान खान के जो बेटे हैं उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं मिल रही, जबकि हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं और इसके अलावा हमारे जो अता तारड़ हैं उन्होंने और गवर्नमेंट ने मुतअद्दिद बार ये कहा कि कासिम खान जो हैं उनका नाइकॉब बना हुआ है, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। अब उन्होंने खुलकर जो मुल्क दुश्मनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने हरकत की है वो बड़ी बुरी हरकत की है, जिसकी वजह से मैं तो ये कह रही हूँ बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि वो लोग जो ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो यहूदी लॉबी को या जमायमा खान जो है वो यहूदी लॉबी को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने अलायंस किया हुआ, तो बहुत सारे लोग इस पर यकीन नहीं करते थे। ख़ासतौर पर देखें, पीटीआई के जो जेन्युइन सपोर्टर्स हैं ना, जो सब सही मानों में खान साहब को शायद ये समझ के सपोर्ट करते रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो आएंगे और पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे और हमारी तकदीर बदल जाएगी, वो बेचारे जो सीधे साधे लोग हैं जो इमरान खान को सिर्फ मोहब्बत की वजह से सपोर्ट करते हैं, उनको नहीं पता कि डॉक्टर इसरार अहमद ने आज से जो इतने साल पहले या हकीम सईद ने इतने साल पहले जो इनका एजेंडा बताया था कि किस तरह से इनको लॉन्च किया जाएगा और पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो पाकिस्तान जो 27वीं रमज़ान को बना, अल्लाह ताला ने तमाम दुश्मनान जो थे ना, दुश्मनान इस्लाम या पाकिस्तान, उनको बेनकाब करके रख दिया। तो अब उसमें जो कहा जा रहा था कि खान साहब के बेटे जो हैं बड़े लॉयल हैं और ये हैं वो अब खुल के सामने आ गए हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको तस्वीर नजर आ रही हैं, दो मुख्तलिफ अशखास के साथ ये बैठे हुए हैं, इनके बेटे कासिम खान। अब ये दोनों अशखास हैं कौन, जिसकी वजह से ये इतने बदनाम हो गए कासिम खान, और ये खुल के जमायमा की जो है ना दुश्मनी पाकिस्तान के साथ सामने आ गई है। बेसिकली ये दोनों जो लोग हैं ये सहूनी लोग हैं, ये यहूदियों के सपोर्टर्स हैं, और ये जनाब एजेंट्स हैं जो कि स्पॉन्सरशिप्स पे पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। इन तस्वीर को देखने के बाद मैं खान साहब नहीं कहूँगी बल्कि मैं इमरान न्याजी कहूँगी। इमरान न्याजी साहब का जो बेटा है कासिम, वो जिस शख्स के साथ बैठा हुआ है, ये जो सर्कल में आपको शख्स नज़र आ रहा है, इसका नाम है जी नसीम बलोच। अब ये नसीम बलोच कौन है? ये बेसिकली
जनाब भारतीय एजेंसीज का पेड शख्स है और इसको जो टास्क मिला हुआ है वो ये है कि बलूचिस्तान तोड़ने के बारे में खुलेआम लॉबिंग करता है, ये बलूचिस्तान को तोड़ने के बयानात देता है। शख्स जो है ये खुलेआम ये बात करता है कि बलूचिस्तान को तोड़ के हम पाकिस्तान से जो है वो दम लेंगे। तो ये जो कासिम खान है ये किसके साथ बैठा हुआ है? ये उसके साथ बैठा हुआ है। इसके बाद कोई कसर बाकी रह जाती है? जी नहीं, कसर बाकी रह जाती है। अभी मैंने आपको बहुत सारी कसरें दिखानी है, अब देखते जाए सबूत, क्योंकि मैंने 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको दिखानी है। तो अब ये जो शख्स बैठा हुआ है ये नसीम बलोच है, ये बलोचिस्तान तोड़ने के लिए खुलेआम लॉबिंग करता है और इसी के बारे में डॉक्टर इसरार अहमद ने जो है वो हमें बताया था। और ये आप देख सकते हैं इसके हिंदी के अंदर जो है ना इनके थंबनेल्स भी लगे हुए हैं। ये इंडिया के लिए प्रॉपर तरीके से काम करता है। दूसरा, ये जो शख्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जनाब, इसका नाम है आरिफ जाकिया। ये इसराइल के लिए काम करता है, ये उनका पेड़ है, ये हमारा गद्दार है और ये तल अबीब तक जो है ना इसके ताने बाने जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जमाइमा एक यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून माजी में पीटीआई के साथ मिलकर जिस तरह से उनके लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करके पेड लोगों को इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, उसके सारे ताने बाने आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को यकीन ना आ रहा हो, वो कह रहे हो कि नहीं जी हमें और सबूत देखने हैं। तो अभी रुकिए, सबूत अभी बहुत सारे हैं। तो फिलहाल ये मैंने आपको सेकंड नंबर पे ये शख्स दिखा दिया है, आरिफ अजाकिया। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं आप खुद गूगल कर सकते हैं, खुद जाके पता कर सकते हैं कि ये शख्स कौन है। अच्छा, ये शख्स गद्दार कैसे बना था, मैं ज़रा इसकी थोड़ी सी आपको ना हिस्ट्री बताती हूँ। हैरान कुन और चौंका देने वाले इंकशाफात हैं इस शख्स के बारे में, जो कि बैठा हुआ है कासिम खान के साथ। ये कराची की लोकल गवर्नमेंट से उभरने वाला एक साबिक MQM रहनुमा था। आपको पता ही है कि MQM किसकी पेड़ थी और किसके लिए काम करती थी। 2005 में नाजिम के निज़ाम में इसने हिस्सा लिया, नायब नाजिम और फिर जमशेद टाउन का ये नाजिम बना ये शख्स। उसके बाद ये शख्स जो है बैरून मुल्क बैठकर खुद को ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्टिविस्ट ज़ाहिर करता रहा। बाद में ये जब चला गया, फिर उसके बाद ये उन लोगों का आला कार बना जिनके लिए पेड काम करता था। और फिर ख़ास तौर पे इसने पाकिस्तान को नस्ली तौर पे, अक़लियतों के तौर पे बांटने की कोशिश की। और ट्विटर के ऊपर जो है वो इसका अकाउंट बना हुआ है। इंडियंस बयानिए को ये प्रमोट करता है। और जनाब अली, ये जो कासिम खान है ये इन लोगों के साथ हाथ मिला मिला के और बगल गिर हो रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम किन के साथ हैं। अभी भी आपका दिल नहीं भरा? मतलब मैं उन यूथियों से, अहले यूथ से मुखातिब हूँ जिनका दिल अभी भी नहीं मान रहा। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चले, मैं अब आपको अगला सबूत दिखाती हूँ। इसके बाद कासिम खान जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब हर तरफ शोर मचा हुआ है, लेकिन एक आम आदमी को नहीं पता कि GSP+ स्टेटस होता क्या है। चलिए मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाती हूँ। बेसिकली GSP स्टेटस का मतलब होता है, ये स्टैंड्स फॉर है जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये एक तजारती स्कीम है जो कि यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च की थी उन ममालिक को देने के लिए जो तिजारत करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क के साथ। अच्छा, अब इस स्कीम के तहत तरक्की पजीर ममालिक को यूरोप के अंदर ड्यूटी फ्री और कम टैक्स पर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिलती है। अब पाकिस्तान से आपको पता है कि टेक्सटाइल, गारमेंट्स और लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और ज़र मुबादला कमाता है। और वो ज़र मुबादला पाकिस्तान की तरक्की में और मईशत में अहम किरदार अदा करता है। तो बेसिकली कासिम खान जो कह रहा है कि पाकिस्तान का GSP स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो रुक जाएं, पाकिस्तान को जो है वो टैक्स पड़ जाए और पाकिस्तान की मईशत जो है ख़राब हो जाए। अच्छा, अभी भी आपका दिल नहीं भरा? चले मैं माजी से आपको एक और चीज़ याद दिलाती हूँ। आपको याद होगा कि शहबाज गिल ने क्या किया था। शहबाज गिल ने IMF से कहा था कि आप पाकिस्तान को लोन ना दें ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बैठ जाए। अब मुझे बताएं कि ये सारे ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? कैसे खान साहब ने बैठकर सिंपली ये कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बन चुका है? कैसे ये लोग जो है पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है वो ख़त्म करने की बात कर सकते हैं? कैसे ये लोग FATF को कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल के आप ब्लैक लिस्ट में डाल दें? कैसे ये IMF को कह सकते हैं कि पाकिस्तान को आप कर्जा ना दें? इसके बाद भी कोई कमी कजी रह जाती है तो इसका मतलब है कि उसका अट्टा माजी सटकले हो गया, मतलब उसका अपना दिमाग ख़राब है, वो खुद ही मानना नहीं चाह रहा। बिल्कुल वैसे जैसे फ़िरौन जो है वो आखिरी दम तक जब डूब नहीं ना गया था तब तक भी उसको यकीन नहीं आ रहा था कि कोई खुदा की ज़ात है जो उसको डुबो भी सकती है। अब आपको एक और सबूत दिखाने लगी, उसके बाद फिर मैं अगले टॉपिक पे चली जाऊंगी।
اب جب یہ خبر ہر طرف پھیل گئی جنگل میں آگ کی طرح، اور پی ٹی آئی کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کی کلٹ فین فالوئنگ ہے، ان کے لیے بڑا سبکی کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اب ان کو اس پہ جواب دینا پڑ گیا کہ خان صاحب کا جو بیٹا ہے وہ کیسے پاکستان کو توڑنے کی بات کر سکتا ہے، وہ کیسے ملک دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے ہاتھ ملا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کیسے جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو اہل یوتھ ہیں انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ختم کرنے کی کوئی بات کی ہی نہیں گئی۔ تو یہ ثبوت کے طور پہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر سائڈ پہ جو ہے وہ یہ کلپ دکھا رہی ہوں، جس میں خان صاحب کا، عمران نیازی صاحب کا کزن ہے جی ڈاکٹر عثمان، جو کہ قاسم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ واضح طور پہ بول رہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہیو اے لک۔ For allowing me to speak. I am Dr. Usman Khan. I am also Imran Khan's family. So there is transnational repression what we are getting, which we are forgetting. There is severe transnational repression going on, not just in UK but in Europe and in USA also. Government has labeled me a digital terrorist, so I can't go back to Pakistan. So this is something, it's important. GSP status suspension is most important because IMF and European Union keep doling these corrupt politicians money out there and they keep surviving. Absolutely correct. The money, once we restrict the money to them, the government will It helps you keep a regime alive. Thank you very much. Thank you. With this, we have to close it. اچھا جی، اب آپ نے سن لیا، اب یہ ثبوت بھی آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد بھی وہ فرعون والی مثال جو ہے وہ صادق آتی ہے۔ میں رانا تنویر صاحب مجھے یاد آ گئے ہیں، ان کا خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا تھا، جب انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا جو نیازی صاحب کا جو والد تھا، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا تو ہے مگر کی یہ ڈیش ہے۔ وہ ڈیش کیا ہے، ذرا انہی کی زبانی سنیے۔ بیٹھا ہوا تھا تو یہ بھی اس شادی پہ گیا عمران خان، تو وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے والد صاحب کے ساتھ، وہ اکرام اللہ نیازی صاحب کے پاس، تو اس نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کا آ رہا ہے، کہتا جی ہاں کہنے کو تو میرا بیٹا لیکن ہے حرامدہ۔ یہ ان کے لفظ تھے، یہ اس کے باپ کیوں اپنے دوستوں کے ساتھ لفظ تھے۔ تو رانا صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی۔ اب میں آپ کو لاسٹ میں ایک شخص دکھاتی ہوں، اسکرین کے اوپر آپ کو یہ شخص نظر آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بنگلہ دیش کی جو موجودہ وزیر اعظم ہے جی، طارق ضیاء، یہ وہ ہیں۔ اور یہ شخص جو ہیں یہ خود شیخ حسینہ کے دور کے اندر 17 سال تک جلا وطن رہے، ان کو اپنے کنٹری سے نکال دیا گیا، لیکن اس شخص نے 17 سال جلا وطن رہ کر بھی کبھی بنگلہ دیش کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، کبھی اس نے نہیں کہا IMF کو کہ آپ ان کا قرضہ روک دیں، کبھی اس نے نہیں یہ سب کچھ کہا کہ میرے خلاف بدترین جو مظالم ہیں وہ ڈھائے گئے ہیں، مجھے 17 سال تک ملک سے نکالا گیا ہے، لہٰذا آپ GSP اسٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیں۔ یہ ہوتے ہیں وہ عظیم لوگ جو اپنے ملکوں کے اندر سے نکل کر بھی اپنے ملک کے لیے ہی سوچتے ہیں، انہی کے لیے بہتر سوچتے ہیں اور انہی کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ چلیے بہرحال اب چلتے ہیں جناب آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی جو محترمہ ہیں جی عالیہ حمزہ، عالیہ حمزہ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھیں اور ان کو کورٹ نے سزا سنائی ہوئی تھی، لیکن یہ کافی عرصے سے بھاگی ہوئی تھیں، چھپی ہوئی تھیں، بالکل ویسے جیسے مراد سعید چھپا ہوا ہے۔ اچھا ویسے مراد سعید کے اوپر تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمارے اداروں کو پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ابھی تک ہمارے ادارے اس کو پکڑنا نہیں چاہ رہے یا گرفتار نہیں کرنا چاہ رہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عالیہ حمزہ چھپی بیٹھی تھیں اور فائنلی ان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ جناب وہ پکڑی گئی ہیں، پرسوں رات کو وہ پکڑی گئی ہیں اور گرفتار ہو چکی ہیں، ان کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور 9 مئی کی جو سزا ہے وہ ان کو سنائی گئی تھی کورٹ کی طرف سے، اور کیونکہ یہ مفرور تھیں تو ابھی فائنلی جو ہے وہ پریزن میں آ چکی ہیں، یعنی 9 مئی کا ایک اور قصہ تمام ہوا۔ یہ ایک اور اسکرین کے اوپر آپ کو شخص نظر آ رہا ہے، ویسے تو اتنے مینٹلز کے ساتھ رابطہ پڑا ہے، پالا پڑا ہے کہ اب مینٹل بھی مینٹل نہیں لگتے۔ اچھا یہ صاحب جو ہیں یہ اب مزیدار بات سنیں کہ 25 مارچ کو بدھ کے دن صبح 5 بجے کا وقت تھا، لاہور کے قریب شادرہ ہاسپٹل ہے، وہاں پر یہ شخص جو ہے خون عطیہ کرنے کے لیے پہنچا، اور جب عملے نے اس شخص کی عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات دیکھی اور عملے نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں تو مینٹل ہاسپٹل لاہور سے خود گاڑی چلا کے یہاں پہ پہنچا ہوں۔ اس کے بعد اسپتال کے عملے نے پاگل خانے کی انتظامیہ کو جناب کال کر دی،
ان کو آگاہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس شخص کا نام جو ہے ریحان الحق ہے، وہ لاہور مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ بدھ کی صبح کو وہ نکلا اور ایمبولنس باہر کھڑی تھی، کتنے آرام سے دیکھیں وہ باہر نکلا، اس نے ایمبولنس نکالی، اسے ڈرائیو کیا اور اس کے بعد شادرہ ہاسپٹل بھی پہنچ گیا، اور اس ذہنی مریض کی جرأت مندانہ حرکت کے اوپر سب لوگ حیران ہوئے، اور وہ ایک فاتر العقل اور مجہول شخص جو ہے، مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ پاگل نہیں تھا، وہ صحیح تھا۔ تو شاید اس طرح کے بڑے سارے پاگل جو ہیں وہ ہماری سیاست میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جنہیں بظاہر ہم صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتے وہ پاگل ہیں۔ تو مطلب اب تاریخ کا یہ اپنا ایک انوکھا جو ہے یہ واقعہ ہے کہ کیسے مینٹل ہاسپٹل سے وہ نکلا ہوگا اور کیسے اس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، مطلب حیران کن بات ہے۔ اور وہ پہنچ بھی گیا، اور مزیدار بات یہ کہ اسے یہ کیسے پتا تھا کہ وہ خود مینٹل ہاسپٹل سے آیا ہے اور وہ دوسرے ہاسپٹل کا اس کو پتا کیسے تھا، وہ وہاں پہ خون دینے بھی پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، مطلب کیا کمال کی خبر ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں آج کے بلاگ کی اگلی خبر پہ، اور اگلی خبر بڑی خوشخبری والی خبر ہے۔ وہ یہ ہے جناب کہ پاکستانی فوج نے جب سے افغانستان کے اوپر حملے کرنا شروع کیے ہیں تو ان کے پاس ہمارا ایک علاقہ چلا گیا ہوا تھا جس کو ہم چکن نیک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پاکستان نے اب فائنلی ہماری فوج نے افغانستان کی چکن نیک جو ہے اس کو کاٹ دیا ہے۔ پاک فوج نے بلوچستان کا جو یوب سیکٹر ہے وہاں پر 32 مربع کلومیٹر کا جو علاقہ ہے جس کو گڈوانہ انکلیو کہتے ہیں، اس کو مستقل طور پہ جو ہے وہ قبضے میں بھی لے لیا ہے، محفوظ بھی بنا لیا ہے۔ اور یہ جو طالبان ہیں اس سے پہلے وہاں پر ان کا پڑاؤ تھا، وہ پاکستان کو وہاں پہ باڑ نہیں لگانے دیتے تھے، اور جب بھی باڑ لگانے کے لیے ہمارے فوجی حضرات یا ہمارے جو لوگ ہیں وہ جاتے تھے تو ان کے اوپر فائرنگ کر دی جاتی تھی۔ تھینک گاڈ کہ یہ سارا حصہ اب پاکستان کے حصے میں آ چکا ہے، پاکستان نے وہاں پہ کامیابی کے ساتھ باڑ بھی لگا لیا۔ کے ساتھ ہی اسکرین کے اوپر آپ کو یہ کالے کوے نظر آ رہے ہیں جس نے پورے آسمان کو، گاڑیوں کو کالا کر دیا، اتنے کوے آسمان میں نکل آئے۔ یہ ہے اسرائیل کا تل ابیب جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اسرائیلی جو کتابیں ہیں، جو یہودیوں کی مقدس کتابیں ہیں، اس میں وہ لوگ اس چیز کو منحوست کی نشانی سمجھتے ہیں جب اتنی بڑی تعداد میں کوے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ منحوست جو ہے تل ابیب پہ بھی آئی ہوئی ہے، یہ منحوست جو ہے اس وقت امریکہ پہ بھی آئی ہوئی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل نے مل کر جس طرح سے گھٹنے ٹیکوانے کی کوشش کی ہے ایران کو، اب ایران جو ہے نا وہ ان کی جسے کہتے ہیں نا چکن نیک کے اوپر کھڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پہ جب سے ایران کا قبضہ ہوا ہے پوری طرح سے، تب سے پوری دنیا کے اندر جو شارٹیج ہو گئی ہے تیل کی، اور پرائسز جس طرح سے انکریز ہو رہی ہیں، تب سے ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد اس تنازع کو ختم کیا جائے۔ اور اب ایران نے اس چیز کا اچھا فائدہ یہ اٹھایا ہے کہ ایران نے اپنی بڑی سخت اور کڑی شرائط جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اپنے گھٹنے کب ٹیکتا ہے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد